Good morning, rise and shine. Yeah, let's do a week in my life in Medan. Aku nggak pernah bikin this kind of video dan aku pengen mulai aktif lagi di YouTube karena aku udah lama banget gak upload video di sini. I'm so sorry guys. So yeah, for today, the first day of the week, Monday, aku bakal seharian di rumah dan mungkin keluar buat nge-gym doang nantinya. Sekarang aku udah mulai rutin gym. Pengennya sih bisa lebih sering seminggu kayak at least 3 kali, tapi kadang tuh nggak sempet guys, beneran. Masih mager. Jadi terus seharian aku bakal ngedit dan drafting aja hari ini. Today is drafting day. Kalau yang nggak tahu termnya drafting itu apa, kalau kita content creator ada brand deal sama brand, kita kan biasa udah bikin video, terus kita mau edit, terus kita mau send draftnya ke mereka gitu. Itu namanya drafting. Buat mereka lihat, mereka review, baru nanti di approve atau enggak atau perlu revisi gitu-gitu. Dan hari ini ada banyak deadline untuk aku kirim-kirim draft ke mereka. So yeah, that's basically what I usually do sehari-hari kalau misalnya nggak ngonten. Dan enaknya pekerjaan aku ini menurut aku bisa dikerjain dimanapun. Tapi aku sukanya kerjain di rumah karena I'm a very homebody. Terus aku tadi udah makan sarapan. Aku lupa tunjukin kalian tapi cuma makan apel sama kopi ice americano. Gonna edit now, lots of editing. Oh ya, aku juga lupa bilang, another routine that I kept ongoing sampai sekarang udah hari ke 170-an. I have a streak of Duolingo. Jadi aku lagi mau menghone my Mandarin. Karena aku ngerasa kayak walaupun aku sekarang udah nggak kuliah, aku tetap mau belajar sesuatu gitu loh. Biar nggak kosong banget nih otak gitu loh. Jadi aku sebenarnya udah punya base-nya dari dulu sekolah di Medan, tapi nggak pernah yang dipakai banget. Jadi kayak lupa gitu loh semuanya. Cuma masih ada keinget dikit, ke-trigger dikit kalau misalnya di rewind gitu. Dan next language yang aku mau belajarin itu Italian, gitu. Kenapa? Karena I love Italian food, so I feel like itu adalah motivasi saya untuk belajar bahasanya, biar nanti satu hari aku kalau traveling ke Italia mau makan-makan, aku bisa ngomong gitu loh ke orangnya, pasta, please. What is please in Italian? I don't even know. Yeah. Actually, karena aku ngomong kayak gitu ke kalian, aku jadi kayak ke-inspire sendiri. Kenapa nggak sekarang aja kita mulai Italian? Jadi aku langsung belajar Italian and Chinese. Why not, right? Start from scratch. Salve. Hello? Maybe? Oh yeah, salve. Salve is hello. Un caffè. Per favore. Per favore. Un tè. Per favore. Kan per favore, por favor, per favore. Duh, aku keroncongan ini udah jam 11-an. Udah tadi ngedit. Aku bakal lanjut ngedit sampai jam 12-an. Habis itu kita makan di bawah. Kita ada rantangan. Itu juga membantu banget. Selama ini tuh kita baru mulai rantangan lagi, keluarga aku. Karena kita semua nggak ada yang sanggup punya waktu untuk belanja groceries dan masak lagi. Karena itu memakan waktu banget. Jadi aku salut banget sama semua ibu-ibu rumah tangga yang bisa ngabisin waktunya untuk prepping, masak, pergi belanja gitu, kayak keren. Jadi sekarang karena udah rantangan, love banget tinggal turun ke bawah makan. Oops, my bad guys, ini udah jam 1, aku lupa videoin aku makan siang tadi. Gak apa, aku tunjukin besok atau nanti malam. Bakal nge-gym jam 3, jadi sebelum itu aku bakal ngedit sebanyak mungkin. Yeah, it's kind of boring my day usually, just like kind of almost like office work on the desk and like edit. I have this in my hand. Aku suka. Oh my god, I am so obsessed with squishy guys. Kalau kalian belum tahu, let me show you my squishy collection. This is my whole squishy collection. Sekarang masih di plastik. Nanti aku mau pindahin ke kotak. But it's another squishy era sekarang. Ini yang soft, yang crunchy. It's so nice guys. Aku lagi suka banget yang crunchy. Ada yang coconut oil, ada yang sugar squishy. Sini yang tadi yang keju tuh. Ini sambil kerja gitu, enak banget dipegang-pegang gitu. Dan aku lupa untuk ngisi journal aku hari ini. Biasanya aku selalu isi pas aku baru masuk kamar, kayak this is like my work area, dan aku langsung planning hari ini mau ngapa-ngapain aja. Jadi aku beli journal yang kayak gini. Aku suka soalnya mau taruh to-do list aku buat hari-harinya. Duolingo dan gym, terus drafting. Biasa aku tulis apa yang aku mau lakuin hari ini, terus aku biasa planning juga buat besok, so I know what I want to do dan gak bengong kayak aduh mau ngapain ya. Aku udah lakuin 3 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah lakuin 3. Dan ini juga salah satu simple task that I like to do, untuk aku tahu kayak per minggunya itu aku di reach out sama brand itu berapa banyak. Karena one thing I learned about uni, aku belajar business analytics dulu, data is so important especially for your performance. Walaupun aku freelance dan content creator, aku tetap perlu lihat performance aku gimana, berapa banyak orang yang nge-reach out ke aku, apakah makin bertambah, apakah makin berkurang. Itu semua insights yang aku perlu buat aku improve my own content, you know. Jadi aku suka
suka keep track per hari aku tuh di reach out berapa brand, belum nanti aku at the end of the week aku hitung total ada berapa gitu, dan dari situ aku bisa lihat per minggunya ada naik kah, ada turun kah, ada pattern kah. Damn, I sound so analytical. Tapi dulu pas di Sydney aku ingat aku intern di a consultant firm yang aset mereka itu data gitu loh, jadi mereka kasih insights ke brand-brand besar dengan pakai data itu sebagai informasi, jadi nggak ngasal kasih konsultasinya. And now in this digital era, everything is data, and data is key information. Ya, hopefully kalian juga bisa learn something new dari nonton video aku ini. Semoga kalian bisa terapin itu juga di your work. Tapi jujur kadang aku agak sumpek sama kamar aku. Emang gak banyak natural light, dan aku dulu ngerantau tuh suka banget natural light, kayak udah kebiasa banget kerja itu sama jendela terang benderang, kayak lebih produktif rasanya gitu loh. Jadi ini kalau di sini jadi kayak aduh ini siang atau malam ya gitu, nggak kerasa gitu. Udah aku edit dulu deh, banyak deadline, kayak ngedit jujur sangat-sangat memakan otak dan kayak sangat burning out my otak gitu loh guys. Jadi kadang aku juga punya limit sehari aku bisa ngedit berapa video gitu. Kalau kebanyakan juga aku kayak I can't. Aku udah edit 3 video, sekarang video keempat. Lumayan sih, ini udah mau mencapai limitku. Maybe 2-3 video lagi udah bisa lagi. Aduh, my hair is super duper oily. BTW, aku udah ganti baju. Aku suka pakai baju kayak gini ke gym. I wanna buy a lot of like this kind of shirt, kayak apa ya, gym shirt ya, yang warna hitam. Dan aku selalu pakai softband. Ya aku minus guys, jadi kalau aku pakai kacamata, apalagi kalau nge-gym, keringetan, lorot-lorot, nggak lucu, gini-gini, jadi harus pakai softband. And then I tie my hair. Aku lupa ngecas my Garmin watch lagi, padahal sebenarnya itu berguna banget untuk aku nge-gym buat tahu my pace and my heartbeat. To use the pon-pon. Aku bakal pakai ini pon-pon biar nggak kilat banget tuh rambut ya. Sunscreen, I'm currently using this one. It's pretty good. I don't know if I am brave enough to film di gymnya, karena gymnya tuh lumayan kecil gitu loh. Jadi bakal kayak nge-film orang lain juga, dan kayak I don't wanna invade your privacy. But socks, don't forget the socks. Punya beltnya juga, ini aku pinjem dari punya mamaku. Belum mau beli sendiri, nanti aja ya. Kalau masih bisa pinjam, why not? Terus biasanya di my gym bag aku ngambil topi, karena kadang kayak hari ini aku mau pergi by motorcycle ngeng-ngeng, handuk buat lap keringat, habis itu my tumbler buat air, sarung tangan. You don't want any calluses. I don't want calluses on my hands, so harus pakai jaket ya. One of the souvenir that I exchange di business school. Kalau kalian di UNSW dan kalian business school, kalian bisa ganti with your points sama merch UNSW business school. I like it actually. It's pretty useful. And we're ready to go to a gym. I'll see you guys. Bye. I am back from the gym. Ini udah jam 5 sore, guys. Hujan deras banget, keringetan banget. Today was back day. Tadi sampai merah banget muka aku, tapi sekarang aku harus kejar deadline karena masih ada yang belum aku send draftnya, belum aku selesai edit juga, dan aku mau revisi storyline dan segala macam. Nah, besok aku bakal keluar seharian, jadi nggak bakal sempet ngedit apa-apa lagi. So today I have to do everything. So I'm gonna do what I do most of the time. Edit again, ya. Kayaknya aku tahu deh kenapa aku sampai sekarang nggak pernah bikin Awake in My Life di YouTube, karena saya lupa terus update kalian. Aku udah makan malam guys, dan aku udah mandi juga, aku udah keramas, and I'm also editing again. Well, this is the only thing that I show you, editing. Sekarang udah jam 7.30. Abis itu biasanya jam segini aku call my boyfriend karena kita LDR, jadi kita FaceTime. Hello. I'm now playing games. Main Roblox. Aku bikin vlog a week in my life. Kok banyak banget tuh orang duduk di depan? Iya, makanya. Sheet mask moment karena my skin is flaring up so bad. The essence tidak boleh waste. This one very good. Terus ini juga tidak mau rugi. Today I'm gonna try this mask, the Biodance Caviar PDR and Real Deep Mask.
It's the newest version. Filled with caviar, PDRN. I bet you never seen it. And that is my day, you guys. After this, aku bakal baca my Throne of Glass. Well, not Throne of Glass. Aku lagi baca Assassin's Blade. Baru nanti aku mulai ke Throne of Glass. But so far, 100 page in, I feel like still terlalu kacau balau. Aku masih kayak, what's the plot, you know? I'll still read it, still see how it goes. I'll see you tomorrow. Bye! Ubi Cilembu. Look how caramelized it is. Ini resep paling enak bikin ubi Cilembu. Jadi dia manis banget. It's like very caramelized. It's like the Don Donki sweet potato recipe. Enak banget. I'm gonna try eating it with this pickled lettuce. Biasa aku makannya sama bubur. Ini kalau makan sama bubur enak banget. That looks bomb. Harus dalamnya tuh udah kayak gini, kayak caramelized, bukan yang kering-kering gitu loh. Pickle-nya kayak gini. Look at that. Tahta tertinggi ubi manis terenak itu Cilembu, baru ubi Taiwan, baru ubi Jepang. Kalau kita negara maju udah viral nih Cilembu, yakin saya. Also, aku selalu berusaha kalau bisa jangan langsung minum kopi dulu perut kosong. At least masuk dulu beberapa, baru minum kopi. Biar nggak mahal. Hello, I'm gonna do my makeup now. Gonna wear pink today. Tuh di situ. Hari ini kita mau nonton. Jadi kalau nonton aku nggak terlalu suka yang terlalu revealing karena nanti dingin ya. Oh, I forgot to do my Duolingo, so let's do it. Duolingo. Karena mau do Italian. Grazie. I know this. This is thank you. Grazie. Grazie. Period. Now I'm gonna do my makeup because I need to go soon. Out of my favorite local cushion. Bagus banget. Truefe. Truefe? Truefe? I don't know. We are now OTW to mall. Kita ke Daily Park Mall. Nonton Spider-Man. Yes. Currently at Sushi Day. Dan nonton Spider-Man, intensity-nya kayak level 7 out of 10. So yeah, I was expecting like a 9 out of 10. But still good. Oh, Staccato diskon kin ako. Sticker. Bagus nih, aku suka warna-warnanya. I forgot to vlog again. Tapi aku udah mandi guys. Tadi aku udah capek banget. Sayang.
Tadi pulang dari mall kira-kira udah kayak jam 5-6an gitu. Dan aku sempetin kerja bentar, balas-balas biasa seperti biasa karena aku udah keluar seharian jadi numpuk kerjaan. Abis itu makan dinner. And then after dinner I did some work again, and then I call my boyfriend, then I go to mandi, hapus makeup segala macam. I bought a lot from Guardian. I actually think kalian kalau ke mall ke Guardian itu kayak a very underrated activity karena kadang tuh mereka suka sale gitu loh, dan produk-produk mereka juga banyak yang up to date gitu, ada banyak local brand. Tadi aku beli ini lucu banget, ada acne patch yang bentuknya kayak gini, gemes banget. I am so gonna put it there. Aku juga stock up my acne patch juga. Tapi tadi kita beli, lihat ini size-nya gede banget kan, it's so big. Ini lagi sale tadi, beli 2, satunya cuma 50.000. So aku juga ada beli like the Vaseline Glutathione lip serum gloss, and I'm gonna review nanti di TikTok one day. And I also bought this, ini kayak setting spray-nya C Makeup. Kebetulan setting spray aku udah mau habis satu, jadi I need a new one. Dan ada banyak yang bilang ini bagus, so I'll try it. Aku tadi buka paket. Magat, aku kedatangan slime lagi. Nanti deh besok kalau aku udah lumayan gerenggang, udah gak sibuk, aku mau mainin. Hahaha. Habis ini aku mau istirahat, capek. Tadi aku mikirnya aku mau ngonten lagi karena kayak hari ini belum sempat ngonten, tapi I'm gonna have my me time and I'll see you guys tomorrow morning. Bye. My breakfast for today, chocolate butter dog and my iced americano. Cheers. Texture wise mirip banget sama yang Korea. Pantas banyak yang bilang yang toast lejur enak, emang enak. I'm gonna rate now. Aku gak sabar mau abisin ini, baru aku mau lanjut round of glass. Aku sama cici aku juga lagi proses mau bikin our new brand, tapi lagi banyak masalah banget di tahap produksinya, lama banget samplingnya, abis itu ada aja masalah. Ya, I feel like it's kind of boring ya, kayak most of the time 80% of this vlog will be this background. Un cappuccino, salve, un cornetto, arrivederci. Duolingo, a day, 180 done. Pas banget, it's my first day of my period, jadi kayak it's a good day to rest. It's a good few days for me for the rest of the week to just rest. Biasanya kalau aku dapat aku nggak nge-gym, walaupun hari ini sebenarnya aku jadwalnya nge-gym. Emang sekarang lagi menstrual phase. Next one bakal follicular. That's like my favorite. Kayak aku mau facial deh, udah lama banget gak facial. Aku udah sebulan gak facial. Mau konsul juga sama dokternya segala macam. Maybe today. Aku tadi udah ngedit juga, as always, revisi segala macam. Ntar lagi udah mau makan. So today I will show you what I ate for lunch. This is lunch. Ada ini hari ini. Ada ini. Ada ini. Ada gonna put it on my beauty shelf right here. Kemarin aku udah beli yang ini. Gak tahu kenapa paketnya kayak datangnya tuh kayak berpisah gitu, padahal aku belinya barengan. Ini semua makeupnya brand new. Ada produk-produk yang mau aku pakai, ada yang dikirimin brand tapi kayak banyak shade gitu. Misalnya ini aku pakai kan cuma satu shade gitu loh, jadi sisanya mau nanti aku bagi-bagiin ke orang gitu, atau aku pre-love ya. So excited to try everything yang belum aku coba. Also aku beli 2 parfum lokal yang wanginya tuh teh. Aku lagi pengen koleksi parfum aku tuh semuanya wangi-wangi teh, because I love tea so much. Like I love to smell like a walking Molly tea. Ini I have this too, very tea. Tuh lihat namanya es teh manis, beneran wanginya kayak es teh manis. Ini waktu itu aku beli di Australia pas aku di W Cosmetic, Tea Garden of Louise. Aku nggak tahu nama brandnya apa, but it's like very tea. It's so good. Gemas.
Oh, tapi agak sedikit green gitu. Ada kayak nggak tahu notes apa yang agak green, yang agak tapi oke lah. Oh wow, ini brand itu uniknya tuh lihat dia semua lidnya itu pakai batu dan katanya no cap is ever exactly the same. Berarti mereka pakai batu beneran kali ya. Of course, nama parfumnya The Tea. I love the packaging. It's very earthy. Nah, let's see kalau kita pakein the lid. Wow, that is so pretty. Keren banget, keren banget. Very nice sprayer. Look guys. Nggak, first impressionnya nggak langsung teh sih. Ini tehnya, well, teh, tapi teh yang lebih, traditional tea, nggak yang kayak floral tea yang biasa aku suka. Ya, puer, but jujur nggak sesuai my type of tea perfume. Kayak ini bakal enak kalau di layer sama yang kayak manis banget tadi, kayak misalnya yang ini atau enggak yang ini, karena ini tuh manis banget. I should actually check out kalkulator biru gemas. Oh my god, that looks gorgeous. I love it. I know it. Pasti ada yang bagus. Kalau aku beli di e-commerce, aku selalu lihat reviewnya karena pasti nanti ada aja yang scam, ya kan? Karena aku kadang perlu kayak ngitung-ngitung gitu loh, kayak totalan buat SOW. Let me show you how I clean everything. Bisa cuman kayak gini aja sih. I love this. Today is gonna be a relaxing day and just editing day karena aku nggak bisa makeup, aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan aku juga nggak mau ngapa-ngapain karena it's day 2 of my period dan usually I'm not in the mood to do anything, so maybe I'll just edit a bit and read probably. Salve, vorrei un caffè, per favore. Vorrei un caffè, per favore. Lin. Sto scherzando, il caffè è perfetto. Sto scherzando. I don't know what that means. It's not explained. Salve. Per favore, tè. Caffè. Let's see. Oh.
I'm eating alone today karena my mom and my sis mereka entah kemana. They have work to do, so I'm eating alone. Wow. Try this recipe kalau kalian mau bikin ubi apapun yang manis, pakai air fryer doang. Pertama kalian potong ujungnya kayak gini, habis itu tengahnya kalian sayat muter biar gampang dibelah nantinya. Habis itu air fryer masuk 190 derajat selama 25 menit, keluarin, rendam di air es selama 5 menit, keluarin lagi, dikeringin pakai tisu apapun, masukin lagi air fryer 20 menit, and you'll get this golden brown caramelized sweet potato. Ini resep Don Don Ki, sweet potatonya Don Don Ki yang di Jepang. Sayur pahit gak sih? Nggak suka. I am this close to Iraq. Aku udah dari 3 hari lalu ngidam acai bowl, and I was planning to get it today karena aku tahu aku bakal rest and I'm not in the mood for anything else. Aku mau pesen sama tokonya karena tokonya tuh kayak di perumahan aku, deket dan bisa free delivery. Jadi aku WhatsApp dari jam 2 siang tadi sampai sekarang udah mau jam 4. Slow respon banget. Pas dia bilang oke kak bisa, aku bilang mana totalannya kak biar saya bayar. Dibales ngilang. Nih orang mau jualan atau enggak? Ini jam 4, bentar lagi udah mau jam 5 dan udah mau makan malam. Saya maunya tuh makan midday snack. Jangan pancing emosi saya gitu loh. I'm getting my acai bowl ya. It came. Not disappointed. Apple I think. Ini cookie butter. Cookie butter, strawberry, grape. Oh, asanya nggak strong banget. Terus biasanya orang bikin acai gini tuh dicampur sama kayak ada berries lain gitu, atau maybe a bit of yogurt. I don't know spesifiknya apa, tapi biasanya yang aku makan di Sydney itu lebih kerasa acainya. The cookie butter is good. Now I'm gonna watch some Spider-Man interview because I know that's gonna bring out my mood. Everyone knows they want me to drop a rap Elton. album. And teleporting every 5 meters. That feels like it takes a lot out of you. Just How is it cruise. tiring to say? Like you're cruising. Please, I'm already smiling. You leave slime? Alright. Yeah, like Let's a be ballet. gentlemen here. Your ass. The bottom of your feet? Okay. Okay, we can. Various means of transportation to get you to the desired Morning. An apple a day keeps the doctor away. What day is this? Day 5? Cepet juga ya. But yeah, as you guys can see, my week is pretty meh. Hari ini aku sarapan apel. Ini apel merek baru. Dan aku punya kebiasaan kalau merek baru, ini stikernya bakal collect. See, this is all of the stickers dari semua buah-buah yang aku pernah coba. I can add more now to the collection. Tada! Grape, ada mango, apple, kiwis. Gonna read now. Udah mulai interesting, Assassin's Blade. Tapi memang agak slow pace-nya menurutku ya. Let me show you my apple slicing skill. Coba kita lihat apakah saya bisa satu putaran in one go. Maksudnya kayak, you know, the usual apple trick. I can if I focus. Let me focus. Grazie, arrivederci. Perfetto, grazie. I'm back with another day, another dessert. This is one of the things that you need to try kalau lagi di Medan. Nggak tahu kenapa di Medan terkenal es krim sama pokat sama kopi. Tapi yang ini aku nggak taruh kopi karena I already had my coffee this morning, so I don't need another coffee. But if you're a tourist and you're here in Medan, try this. And there's ice cream, there's chocolate, there's
The real fresh pokat. Ada bubuk Milonya juga. I love it. Yang ini aku selalu beli yang double pokat karena bedanya kayak cuma 7 ribuan doang, tapi kayak worth it banget kalau double pokat. I'm gonna be chill today, I'm just gonna rest karena kemarin aku bilang aku mau chill tapi ternyata aku kerja seharian. So today I need to avenge it, ya. Aku udah finish the first book, Assassin's Blade. Well, it's not technically the first book, but you get what I mean, dari yang di suggest orang untuk baca duluan. I'm pretty hooked right now, ya. Udah mulai interested dengan plotnya. Next bakal gimana? So I'm gonna start the second book now, Throne of Glass. Right now, aku selalu kena spoiler di TikTok. Itu satu karakter namanya Elin. Dan di buku Assassin's Blade nih gak ada satupun karakter yang namanya Elin. Jadi aku bingung banget itu siapa gitu. Jadi apakah selama yang saya baca itu Selena? Itu bukan pemeran utamanya. Nggak tahu. Makanya itu yang bikin aku hook banget kayak, who is this Elin? And I need to know. So yeah, we'll see. Before that, I'm gonna play some Roblox game, some brain rot game. This is such a brain rot game. I have a lot of squishies. Let me show you. Ada bubble wrap squishy, ada this gold soft foamy squishy, ada this crunchy pudding squishy. Ada suaranya juga guys tuh. Ada keyboard squishy, ada wax chocolate bar squishy, slime, candy slime squishy. This is the type of game that I like to play. Roblox is so fun. Kayak kalau aku nggak tahu Roblox dari pacar aku, dia yang kenal aku ini kayak, you don't know Roblox? Like there's just a lot of game inside. It's like very cute, simple game, brain rot game. And I was like, I don't know. Then he introduced me to it. I was like, this is another world, and it's free. Itu yang bagus, gratis. Wow, that's a lot of money. BBI Max Taba. Rise and shine, you guys. It's me again. It's day 6. Oh my god, we're 2 days more to close this vlog. I'm out for an errand, like a small errand of the day, like a small mini side quest. Wow, why am I shining? Yaitu menemani ibunda. Aku jemput dia dari gym dan sekarang dia lagi di pasar. Itu pasarnya. Aku lagi tunggu di dalam mobil. Dia mau beli serai gitu ya. So, ini jam 10 pagi. Tadi aku udah sarapan. Aku lupa tunjukin, tapi it's just the usual apple and ice americano type of thing. But I want to show you, it's a very bright day today. I love this greenery. I hate my pimple, by the way. Kemarin aku laser treatment itu 2 hari setelah itu tuh keluar semua jerawatku. I blame global warming for that. Kayak kenapa pohon-pohon di jalan tuh harus ditebang gitu loh, buat bangun jalan lah, buat bangun perumahan lah. No, kalian malah harus taruh lebih banyak pohon-pohon biar lebih asri, tahu nggak? She's back. Tada. Unboxing time again. Yes, I think this is my kalkulator yang kemarin kita beli udah dateng. Yay! Aku lebih enjoy unboxing daripada punya barangnya. Oh my god! Yay! I hope the blue is cute. Yes, it is cute. I love the color. And I love the... Wait, there's no percent. Gak ada persen di sini. I forgot to check that. I need to use percent pas ngitung-ngitung. That's too bad. It's probably makeup. Yeah, I bought a lot of makeup. Aku suka beli makeup buat bahan-bahan konten aku. Oh yeah, I bought this. Nih, highlight and contour palette. Ini menurut aku lagi suka banget taruh matte highlighter di my makeup. Aku baru mulai belajar beberapa bulan ini dan itu ternyata krusial banget untuk bikin makeup kalian tuh lebih berdimensi. Jadi sama ini aku cuma pakai contour, tapi aku nggak pernah pakai highlighter kayak as in matte, not like highlighter yang glowing, tapi highlighter yang untuk bagian sini biar muka kalian tuh kelihatan lebih. I'm gonna put it here in my makeup laci. Dan udah numpuk banget semua produk yang harus aku cobain, harus aku bikinin konten. Sponsored, not sponsored. I love doing those kind of videos.
Jadi kayak that's why I love my job so much. And you know, I really love yapping in front of a camera instead of yapping in front of a person. Aku ngerasa tuh sesuatu yang introvert banget dari aku, karena kayak aku bisa merasakan mood aku tuh kayak membaik as I'm talking to a camera. Kayak just talk about my life, just yap gitu, kayak nggak tahu kenapa. It's not just a job for me. Kayak aku beneran enjoy and I feel so happy making content. Aku belum unboxing ini juga. Ini kemarin aku beli slime. This we can reuse it, so aku bakal keep it. Biasanya aku simpan. Ada lagi satu paket aku lupa unboxing ke kalian. Ini slime juga, tapi slime yang gemes gitu. I'm gonna show you. Like, this is so cute. Look at that. Ini slime, packagingnya gemes banget. Ini dalamnya tuh kayak slime kit gitu, dan kayak nanti kita bakal bikin kayak ada claynya kayak gini. The other one is even Indomie. So cute. Oh wow, that is so nice. Oh wow. Oh my god, enak banget. Aku nggak expect seenak ini. Let's take it out. Oops. Dia masih ada sedikit glossiness. Whoa. It feels like butter. It smells like butter. How can they smell like butter? Kok bisa ya? Kayak butter, kayak roti. Ya. Ini baru pertama kali aku main butter slime and it's so nice. I'm a pro slimer guys, karena dulu aku pernah jualan slime. Haha. Wow, look at that. Wow. I love it. Let's go eat. More paket. Otak-otak. Maybe. Ikan gosong. Cabbage. And fuyung hai basah. And mom's daun papaya. Ubi again. Apa ini? Nggak kayak otak-otak, lebih ke bakchen. Why is it so hot? I don't understand. More makeup to try. This brand is all over the FYP. This I need for my trolley. So, ini makeup trolley aku. Yang biasa aku taruh di sebelah vanity itu, daerah itu tempat aku ngonten, okay? This is kind of like my makeup desk. Karena aku belum punya studio yang bisa ngisi semua makeup aku, dirapiin satu-satu. Jadi this is the best that I can do. Dan it's actually very very helpful for kalian yang ngonten juga. Aku rekomen banget bagi kayak beauty content creator. This is like a staple thing to have in your studio, in your room. Jadi buat bahan-bahan konten, kalau mau makeup segala macam, aku taruh sini semua. Tapi bisa dilihat ini berantakan banget. Kadang aku mau nyari sesuatu, apalagi ini, aku nggak suka banget kelihatannya kayak there's just so many things. Dan ini juga aku merasa bisa dimaksimalkan gitu loh, bisa lebih rapi gitu. Ayo kita mini transformation. Before, ini dia semuanya, dalamnya berantakan, cushionku berantakan, and after, look at what I mean, you guys. Walaupun memang tidak serapi itu, at least tuh, nah jadi ada lebih banyak space kan nih, no, lebih rapi aja gitu. Dan kayak pas mau ngambil cushion tuh kayak gampang set gitu. Bawah juga masih bisa taruh space. Cap rambut aku taruh situ, sama perintilan rambut semuanya di sini, sama like bit of eyelashes and like perintilan. Nah bagian atas ini juga lip pen aku taruh gini nih, yang bakal aku sering pakai. Yeah, I've been swatching for almost an hour. Walaupun ini masih nanti harus kupilah-pilah lagi, but it's better dari tadi, ya nggak sih? Kenapa aku kerja lagi ya jadinya ya? Well, ini nggak kerja sih, cuman at least kenapa aku nggak bisa duduk diam aja seharian? Kayak kenapa aku nggak bisa nyantai aja seharian? Kenapa aku harus kayak at least do something? It's the Asian in me. Okay, now I'm gonna wash all of this. I think I'm done working today. Walaupun ini bukan work, but still I feel like working. I just wanna relax. It's Saturday. I just showered, as you can see, and I'm watching a British podcast featuring Tom Holland in it. Oh my god, I feel so fancy while I play my slime. My new butter slime.
Yes, I Instead. have. Yes. How was your Thanksgiving experience? Because the food goes off, I believe. And you're like, am I looking at marshmallows? I love that clicky noise. That is very good. Second shout out. Keren, good job. Aku udah gak tahan banget lihat my acne. Dua ini mateng banget. And I wanna put this acne patch because it's so cute, don't you think? Kayaknya sejauh ini nih acne patch terkemas yang saya pernah punya. Dari ini, Dododots. Bahkan nama brandnya gemes banget, Dododots. As a fruit lover, this is an acne patch that I would wear. I'm gonna take the blueberry one for my bigger one, okay? That is so cute. That is the cutest thing ever. Look at how cute they are. I'll update you tomorrow if it actually works. Aku besok mau ngafe rencananya sama my mom. Morning breakfast cafe stroll. Morning, it's Sunday and the last day of today's vlog. I just woke up. Aku biasanya Sunday agak nyantai, kadang aku ngonten, tergantung seberat apa aku kerja for the whole weekdays. Kalau aku udah sibuk banget the whole weekdays, aku nggak bakal kerja Sunday-nya. Tapi kalau aku nyantai, biasanya aku ngonten. Tapi for today, I don't wanna ngonten karena my face, lebih tepatnya, nggak bisa buat konten, jerawatan semua. Maybe, aku mungkin bakal les mewarnai. Banyak banget yang udah nagih videonya, so I have to do it. I like it sama. Aku tunjukin beberapa hasil-hasilnya yang gemas-gemas. Ini gemas banget gak sih? Ini yang buku ini banget, kayak I put like 10. This one is also cute. Waktu itu aku kayak kasih challenge pakai 2 warna doang. This is also pretty cute. No, guys, I forgot to show you. Tadi aku barusan makan pizza, enak banget. Kenapa aku lupa? Aku selalu lupa ngevlog pas lagi makan. Maybe because I'm such a foodie, when I eat, like, I focus so much on eating. Jadi kayak aku lupa video right now. And the last thing I'm gonna do in this vlog is to peel off this. I really wanna know. Let's see. Ow. That's fine. Dia cuman ngepeel kayak lapisan luarnya doang. Wow. Keren gak sih? I hope you guys can see, but yeah, it's underwhelming. But at least it's cute. And the last one is the... Wah. Ini masa-masa kali nggak ke ini ya. And that is my week, guys. That is actually a very realistic week of my life here in Medan. Ini kayak beneran a glimpse of my life banget, karena bahkan kalian menyaksikan period aku dan gimana mood aku berubah saat period. I'm that queen. Tapi kayaknya kalau misalnya aku nggak period, aku pengen banget mandi hot bathtub pakai my bath bomb. I have a lot of bath bomb yang aku beli. Maybe for the next
a week in my life vlog. Komen di bawah kalau kalian mau another episode of this because I actually enjoy doing it. Abis ini aku mau mandi. Abis mandi aku mau baca buku karena bukuku udah seru banget. Aku pengen tahu climaxnya gimana dan endingnya gimana. So yeah, that is the end of my Sunday and the end of my week. Komen di bawah apa yang menurut kalian kayak unexpected atau apa yang kalian suka aja dari rutinitas aku dalam semingguan ini. So yeah, I hope you guys enjoy this video and I'll see you guys on the next one. Bye bye.